कराची में दुआ मंगी अगवा केस के मरकजी मुलजिम का ड्रामाई फरार। पुलिस एहलकार मुलजिम जोहेब कुरैशी को जेल से शॉपिंग कराने तारिक रोड लाए। मुलजिम शॉपिंग सेंटर के एक दरवाजे से अंदर गया और दूसरे से बाहर निकला। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को फरार होते देखा गया। मुलजिम को वीआईपी प्रोटोकॉल देने वाले 2 पुलिस एहलकारों के हिरासत में ले लिया गया। फरार मुलजिम कहां गया अब तक कुछ पता न चल सका। दुआ मंगी केस के मरकजी मुलजिम के फरार पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस, आईजी और सेक्रेटरी दाखिला को सख्त एक्शन की हिदायत। एसएसपी कोर्ट आजम दुरानी को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। कराची की जेलें हैं ये मुलजिमान के घर। जब चाहे शॉपिंग करने चले जाएं, जब चाहे अस्पताल पहुंच जाएं। कुछ रोज कबल मुजरिम शाहरुख जतोई का मामला भी सामने आया था। जेल पुलिस की मिलीभगत से शाहरुख जतोई कई माह तक अस्पताल में ऐश करता रहा। वाक़े पर जेल सुपरिंटेंडेंट हसन सहतो को मुअत्तल किया गया था। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जिद्दोजहद है। बल्दियाती कानून से मुतालिक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात कामयाब। सूबाई असम्बली के बाहर धरना 29वें दिन खत्म। सिंध हुकूमत 2 हफ्ते के अंदर बल्दियाती कानून में अहम तरमीम लाएगी। सिंध में सूबाई फाइनेंस कमीशन बनेगा। मेयर कराची और तमाम टाउन चेयरमैन उसके मेंबर होंगे। यूनियन काउंसिल्स को आबादी की बुनियाद पर फंड्स फराहम किए जाएंगे। सिंध के बल्दियाती कानून से मुताल्लिक पीपी हुकूमत और जमात इस्लामी के मुआहदे की तफसीलात सामने आ गई। जिस 2 हफ्ते का टाइम नासिर शाह साहब ने जमात इस्लामी को दिया है, 15 दिन बाद जमात इस्लामी को इस पे नदामत और शर्मिंदगी होगी। पीपल्स पार्टी ने जो उन्हें कमाल होशियारी से बेवकूफ बनाया है, बल्कि मैं कहूँगा मामू बना दिया। हाफिज नईमुर रहमान भाई मामू बन गए हैं। हाफिज नईम मामू कैसे बन गए? ख्वाजा इजहारुल हसन का इजहार हैरत। बोले हमारी वजह से पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के पास गई, लेकिन जमात इस्लामी के सिवा कोई बातों में नहीं आया। कल 3 तलवार कराची में एहतजाज का ऐलान। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। ये नया शहर बन रहा है। लाहौर में रावी किनारे हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बल्कि नया जदीद शहर बन रहा है। जैसे मलेशिया और दुबई में मॉडर्न सिटी बने हैं। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा रावी अर्बन प्रोजेक्ट पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मंसूबे से सरमायाकारी आएगी और नौकरियां मिलेंगी। 2 करोड़ दरख्त भी लगाए जाएंगे। इस दफा जो काउंट विद योर पोजीशन 42, ट्रेजरी 43। देख लें, गिने अपने गिने न जी। द बिल स्टैंड्स फास्ट। द मोशन अडॉप्टेड एंड द बिल स्टैंड्स फास्ट। सेनेट में अपोजिशन को अक्सरियत के बावजूद शिकस्त। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन एहतजाज और नारे लगाती रह गई। बिल की हिमायत में 43 और मुखालिफत में 42 वोट आए। अपोजिशन के 7 सेनेटर गैर हाजिर रहे। एएनपी के उमर फारूक एंड राय शुमारी के वक्त गायब हो गए। मैं यही कह रहा हूं, जब गवर्नमेंट नहीं कर पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे बात करनी है या नहीं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न फॉर 30 मिनट्स। स्टेट बैंक बिल की गेंद ऐवान बाला की कोर्ट में पहुंची तो कई हुकूमती अरकान वक्त पर न पहुंचे। वजीर खजाना पहले हिचकिचाए और फिर ऐवान से बाहर चले गए। अपोजिशन ने नारे लगाए तो चेयरमैन सेनेट को इजलास आधा घंटा मुलतवी करना पड़ गया। आज अपोजिशन की जो शिकस्त है उसमें एक और इजाफा हुआ। इस बुरी शिकस्त के बाद मुझे उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे। आज की शिकस्त ने उनकी जो सियासी तबाही है और उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है। पाकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पूरी अपोजिशन इमरान खान के आगे ढेर है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा हुकूमत खुद मुख्तार फैसलों के काबिल नहीं रही।
کچھ 1 ارب کے لیے پاکستان کی خود مختاری نیلام کی گئی ہے آج، اور انہوں نے جس طرح بلڈوز کر کے 2 دفعہ ملتوی کیا، منسٹر باہر چلے گئے، پھر کووڈ میں آکسیجن پہ ممبر لے کے آئے ہیں یہ لوگ پیچھے بٹھا کے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ اہم قانون سازی پر سینٹ میں اپوزیشن ارکان کی غیر حاضری ناقابل یقین ہے۔ تینوں بڑی جماعتوں میں لڑائی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ تینوں بڑی جماعتیں ملکی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد چاہتی ہیں۔ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل کی سینٹ سے منظوری پر سابق گورنر اسٹیٹ بینک عشرت حسین کا رد عمل۔ کہتے ہیں افسوس کی بات ہے اتنی اہم اصلاحات کو IMF سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ IMF پروگرام سے نکل جائیں تو ان کی باتیں ماننے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ آپ اپنا ایک تحصیل اٹھا کے دکھا دیں، لاہور کا دکھا دیں، پشاور کا دکھا دیں، جہاں مفت اسی تحصیل اسی حکومت کا ہاسپٹل میں مفت کینسر کا علاج ہو حکومت کی طرف سے، مفت لیور کا علاج ہو حکومت کی طرف سے۔ حکومت صحت کارڈ جاری کرنے کے بجائے اداروں کو بہتر بنائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سندھ میں ٹرانسپلانٹ اور کینسر کا 100% مفت علاج ہو رہا ہے۔ مفت علاج کی سہولت دیگر صوبوں کے لیے چیلنج ہے، دیگر صوبوں کے لوگ بھی یہاں آ کر علاج کرواتے ہیں۔ 45 ارب روپے کی ویکسین سندھ گورنمنٹ کو وفاق نے دے دی۔ 1 روپے کی ویکسین صوبہ سندھ نے پرچیز نہیں کی، جبکہ 18ویں ترمیم ہے۔ وفاق نے سندھ حکومت کو 41 ارب روپے کی ویکسین دی، پیسے ہونے کے باوجود سندھ نے ویکسین نہیں خریدی۔ 9 ماہ سے ویکسینیٹرز کی تنخواہ بھی روکی ہوئی ہے۔ PTI کے رہنما حلیم عادل شیخ کی تنقید، کہا سندھ نے ویکسین بیچنے کے بھی شواہد ملے ہیں۔ رواں مالی سال پہلی ششماہی میں برآمدات، FBR محصولات، صنعتوں کی پیداوار اور ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 9 ارب ڈالر سے زائد رہا۔ مہنگائی کی شرح 9.8% رہی۔ ملکی معیشت پر وزارت خزانہ کی ماہانہ آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ وزیر اعظم عمران خان کی ریکارڈ منافع کمانے والی کمپنیوں سے اپیل، ٹویٹ میں لکھا ان کی اپیل پر ایک نجی چینل نے تنخواہیں بڑھائیں، دوسری کمپنیاں بھی اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں۔ ان کمپنیوں نے پچھلے سال ریکارڈ منافع کمایا۔ اس میں اور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس قسم کا سسٹم ہو۔ یہ لوگوں سے پوچھ کے لوگ اپنا ووٹ دیں اور اس کے مطابق چلائیں۔ میری ریکمنڈیشن پریزیڈنشیل سسٹم ہے، میں نے تو ریکمینڈ کیا تھا کوئی 28 کوئی 20 کوئی پروونسز بنا، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائیں۔ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان ریٹائرڈ کہتے ہیں اسمبلیاں توڑ دیں اور ٹیکنوکریٹ حکومت بنائیں، ریفرنڈم کروا کر ملک کے 28 صوبے بنائے جائیں، نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو بھی دوبارہ لکھا جائے۔ پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو میں طارق خان نے کہا کہ امریکہ کو بھی سی پیک میں شامل کیا جائے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر فائرنگ سے باپ بیٹے سمیت 4 افراد جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہو گیا۔ نامعلوم حملہ نے گاڑی میں موجود افراد کو نشانہ بنایا، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جیرا بگٹی کے علاقے سوئی میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، 4 افراد جاں بحق 10 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں سینیٹر سرفراز بگٹی کا کزن لیوی اہلکار بھی شامل ہے۔ بلوچستان کے علاقے کیچ میں شہید 10 فوجی جوانوں کی آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین، وزیر اعظم عمران خان کا شہداء کو خراج عقیدت، پاکستان کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے عزم کی تجدید کی۔ کراچی میں AVLC کا افسر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہتھیانے میں ملوث نکلا۔ انسپیکٹر ناصر کار لفٹنگ میں ملوث گروہ کی پشت پناہی کرتا رہا۔ ملزمان لوگوں کو ڈرا کر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ ملتان میں 2 روز قبل لاپتہ ہوئی بچی کی لاش چچا کے گھر سے برآمد، پولیس کے مطابق بچی کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ لاش پانی کے ٹینک میں چھپائی گئی تھی، مقتولہ کے چچا کو گرفتار کر لیا گیا۔ گجرانوالہ میں موٹر سائیکل ٹکرانے پر کار سوار مشتعل فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد کار سوار موقع سے فرار ہو گیا۔
मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अफराद जान बहक, 8,183 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 11.92% रिकॉर्ड। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी को भी कोरोना हो गया। कराची मंगोपीर में 3 रोजा तबलीगी इज्तिमा, 120 एकड़ रकबे पर 1000 से जायद खैमे नस्ब। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों से लोगों की शिरकत। अली अमीन गंडापुर की ज़ाब्ता अखलाक की मुतवातिर खिलाफ वर्जियां। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर और उमर अमीन गंडापुर को 1 फरवरी को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर DI खान से रिपोर्ट भी मांग ली। 74 साल से बिछड़ा भाई घर आएगा। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने सिक्का खान को वीजा जारी कर दिया। वो अब पाकिस्तान में अपने भाई के घर आ सकेंगे। दोनों भाई 1947 में बिछड़ गए थे। पिछले माह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी। भारतीय सरकार का मजहबी आजादी पर एक और बार। केरला की रियासती हुकूमत ने मुसलमान पुलिस कैडेट्स के हिजाब पर पाबंदी लगा दी। पूरी आस्तीन वाली कमीज पहनना भी ममनू करार। हुक्काम का कहना है यूनिफॉर्म में मजहबी अलामात की कोई गुंजाइश नहीं। काफी लोग पाकिस्तान में जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो कि नई करप्शन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। प्रॉब्लम्स हैं लेकिन इतनी भी नहीं। मेरा ख्याल लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज ये करप्शन का इशू तो सारी तरफ होता है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी का पाकिस्तान में कारोबार के बेहतरीन मौके का मैनचेस्टर में प्रचार। आज न्यूज से गुफ्तगू में उनका कहना था कि करप्शन तो हर जगह होती है। अफजल खान बोले, जहां करप्शन होगी वहां गुर्बत ज्यादा होगी। यूक्रेन पर हमला किया तो रूसी गैस पाइपलाइन उड़ा देंगे। अमेरिका की रूस को नई वार्निंग। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आइंदा माह यूक्रेन पर रूस के हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। रूसी वजीर खारजा ने भी वाज़ेह कर दिया, अमेरिकी मुदाखलत कबूल नहीं। आजाद कश्मीर के इलाके नकियाल में गीदड़ आबादी में घुस गया। हमला करके 2 खवातीन समेत 6 अफराद को जख्मी कर दिया। अस्पताल मुंतकिल। रेबीज वैक्सीन न होने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुफ्त के नाम पर करोड़ों का चूना। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जारी। बताया फेसबुक ने पाकिस्तानी सारिफीन से करोड़ों रुपए बटोरे। मुफ्त के नाम पर खुफिया तरीके से सारिफीन को लूटा गया। डेटा पैकेज इस्तेमाल करने वाले मोबाइल सारिफीन शिकार हुए।